السلام علیکم دوستو، اگر آپ سیکنڈری اسکول ٹیچر کی تیاری کر رہے ہیں اور اس میں اگر آپ جنرل کیٹیگری کے کینڈیڈیٹ ہیں تو آپ کو یہ ویڈیو لازمی دیکھنا چاہیے۔ اردو گرامر آج ہم پڑھیں گے، جس میں پہلا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہوتا ہے حروف۔ حروف حروف اردو زبان میں حروف تہجی جو ہوتی ہے ان کی تعداد 38 ہوتی ہے، اور اگر 16 مرکب حروف اس میں ملا لیے جائیں جو ہے سے مل کر بنتے ہیں تو ان کی تعداد 54 بنتی ہے۔ ایک لفظ جو ہے وہ حروف کا مجموعہ ہوتا ہے، اور حروف کا مجموعہ ایک لفظ بناتا ہے، جیسے اسکول جو ہے وہ 4 حروف سے بنا ہوا ہے، سکول۔ گھر ایک لفظ ہے جو کہ 3 حروف سے بنا ہوا ہے۔ اسی طرح لفظوں کا مجموعہ جو ہے وہ جملہ بناتا ہے۔ اس کے بعد ہمارا اگلا ٹاپک ہے لفظ۔ لفظ کی اقسام کتنی ہیں؟ ایک کلمہ ہے، دوسرا محمل ہے۔ کلمہ وہ ہوتا ہے جس سے کسی کلمے کی جو ہے معنی واضح ہو، اور محمل وہ ہوتا ہے جس کی معنی جو ہے وہ واضح نہ ہو، جیسے دھوم دھام، میل کچیل، سچ مچ۔ اب اس میں دھوم میں دھام جو ہے وہ محمل ہے جس کی معنی واضح نہیں ہے، کچیل کی معنی واضح نہیں ہے، اور مچ کی جو ہے وہ بھی معنی واضح نہیں ہے، تو یہ محمل ہے۔ اب آپ کو ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ ہر کلمہ جو ہے وہ ایک لفظ تو ہوتا ہے، لیکن ہر لفظ کلمہ نہیں ہو سکتا۔ محمل کبھی بھی اکیلا نہیں آئے گا، اس کے ساتھ کلمہ لازمی لکھا ہوا ہوگا۔ کلمہ کے ساتھ محمل کے لکھنے یا نہ لکھنے سے اس کی معنی میں کوئی فرق نہیں۔ اور محمل کو جو ہے اردو گرامر میں اتنی جو ہے اہمیت حاصل نہیں ہے، لیکن یہ ٹاپک بھی جو ہے ہمارے کام کا ہے، ٹیسٹ میں یہ کوسچن آ سکتا ہے۔ اس کے بعد کلمہ کی اقسام۔ کلمہ کی 3 اقسام ہیں، ایک اسم ہے، دوسرا فعل ہے، اور اس کے بعد حروف ہے۔ اسم آپ سب کو پتہ ہے، کسی بھی جگہ یا چیز کا نام، اسے ہم اسم کہتے ہیں۔ فعل جو کام کرے، جیسے آنا، آتا ہے، آئے گا، پڑھنا، یہ سارے جو ہیں فعل ہیں۔ فعل یعنی ورب، انگلش میں ہم کہتے ہیں ورب، اردو میں اسے کہیں گے فعل۔ حروف نہ تو کسی شخص، جگہ یا چیز کا نام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ نام نہیں ہوتا ہے، نہ کوئی یہ کام کرتا ہے۔ یہ اصل میں اسموں فعلوں کو آپس میں جوڑتا ہے، اسم اور فعل کو یہ آپس میں جوڑتا ہے۔ جیسے صدف اور عبیرہ گائیں گی۔ اب صدف اسم ہے اور عبیرہ بھی اسم ہے۔ گائیں گی، جو گائیں گانا ہے، یہ فعل ہے۔ تو جو بیچ میں لفظ اور آ رہا ہے، اور جو ہے وہ حرف ہے۔ تو مثلاً اب جملوں میں بیچ میں نے آ جائے، کا آ جائے، کی آ جائے، کے، کو، پر، تک، میں، سے، یہ سارے حرف ہیں۔ اس کے بعد حرف کا استعمال ہم سیکھیں گے۔ حرف کی اقسام 12 ہے۔ پہلی ہے حرف جار، یہ آپ کو مین ٹاپک ہے، حرف جار۔ حرف کی اقسام جو ہے یہ مین ٹاپک ہے، جس میں پہلا جو اس کی قسم ہے وہ ہے حروف جار۔ کتاب میز پر رکھ دو، ان جملوں میں حروف پر جو ہے وہ حروف جار ہے، اور حروف جار اسم اور فعل کو ساتھ میں ملاتا ہے۔ اردو کے حروف جار یہ ہو سکتے ہیں: کا، کی، کے، کو، تک، پر، سے، تلک، اوپر، نیچے، درمیان، ساتھ، اندر یا باہر وغیرہ، یہ حرف جار ہیں۔ دوسرا قسم ہے وہ حروف عطف۔ حروف عطف 2 کلموں یا 2 جملوں کو آپس میں ملاتا ہے۔ حرف جار جو ہے وہ اسم کو فعل سے ملاتا ہے۔ اب حروف عطف جو ہے وہ 2 کلموں یا 2 جملوں کو آپس میں ملاتا ہے۔ پہلے بادل آئے، پھر بارش ہوئی، 2 جملوں کو ملا رہا ہے، تو یہ حرف عطف ہے۔ اس کی
जो डेफिनेशन है वो ये है कि حروف عطف وہ حروف ہوتے ہیں جو دو اسموں یا دو جملوں کو آپس میں ملانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے قلم اور دوات میز پر رکھ دو، ہینا کھانا کھا کر اسکول گئی۔ ان جملوں میں اور کر حروف عطف ہیں جو کہ جملوں کو ملا رہے ہیں اسموں کو، لیکن دو جملوں یا دو اسموں کو ملائے گی تو حروف عطف، اسم یا فعل کو ملائے گی تو وہ حروف جار ہے، دو اسموں یا دو جملوں کو ملائے گی تو وہ حروف عطف ہے۔ اردو کے حروف عطف یہ ہو سکتے ہیں اور وہ، میں، پھر، بھی وغیرہ، یہ جو ہے حروف عطف۔ تیسری ہے حروف شرط۔ اب آپ ٹاپک کے نام سے ہی جان گئے کہ حروف شرط مطلب کہ یہ شرطیہ جملے ہوں گے۔ ہم پڑھتے ہیں نا کنڈیشنل سینٹنس، اگر وہ تیز چلتا تو وقت پر پہنچ جاتا۔ تو اس میں جو اگر ہے یہ حروف شرط ہے، کیونکہ یہ شرط ہے کہ وہ تیز اگر چلتا، تیز چلنا شرط اگر، تو وہ وقت پر پہنچتا، تو اس لیے یہاں پر اگر جو ہے وہ حروف شرط ہے۔ اگرچہ آ جائے، اگر آ جائے، گر، جوں ہی، جب یا جب تک، یہ حروف شرط ہے۔ چوتھی قسم ہے وہ ہے حروف ندا۔ ایسے حروف جو کسی اسم کو پکارنے کے لیے استعمال ہوں حروف ندا کہلاتے ہیں، جیسے ارے بھائی، جب تک محنت نہیں کرو گے کامیاب نہیں ہو سکے۔ اب یہاں پہ جب تک محنت نہیں کرو گے کامیاب نہیں ہو سکو گے، یہ تھوڑا حروف شرط بھی لگ رہا ہے، لیکن شروع میں آپ دیکھیں گے جیسے ارے بھائی، یہ ندا ہے، مطلب فیلنگس ہے، وہ کہہ رہا ہے کسی کو کہ ارے بھائی جب تک محنت نہیں کرو گے کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ اس جملے میں ارے جو ہے وہ حرف ندا ہے۔ حرف ندا کون سے ہو سکتے ہیں؟ ارے، ابھے، او، جی وغیرہ۔ پانچویں قسم میں حروف تعصف۔ حروف تعصف وہ حروف ہوتے ہیں جو افسوس اور تعصف کے موقع پر بولے جاتے ہیں۔ مثلاً افسوس، انسان غفلت کا شکار ہو گیا ہے۔ اس جملے میں افسوس ظاہر ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں افسوس کر رہا ہے وہ، تو یہ حروف تعصف ہے۔ حروف تعصف مطلب جس میں افسوس کے حساب سے جملے بولا گیا ہو، جیسے ہم بولتے ہیں افسوس، ہائے، وائے، اف، حسرتاً یا حسرت، ہم جو بھی بولیں گے وہ حروف تعصف۔ اردو کے حروف تعصف یہ ہوں گے۔ چھٹا جو ہے وہ حروف تشبیہ۔ تشبیہ لفظ کو سن کر آپ مطلب سمجھ تو گئے ہوں گے کہ کسی سے اس کو جو ہے کسی سے مقابلہ کرنا، کسی کی مانند قرار دینا، تو اسے ہم حروف تشبیہ کہتے ہیں۔ جیسے شیر کی مانند بہادر، موتی جیسے دام، برف کی طرح ٹھنڈا۔ ان جملوں میں مانند، جیسے کی طرح حروف تشبیہ ہے۔ حروف تشبیہ کیسے کرتے ہیں؟ مثل، مانند، طرح، جیسا، جیسے کہ اکرم شیر جیسا بہادر ہے، جو اور جو ہے جو ہو بہو، اکرم ہو بہو اسلم جیسا ہے، تو یہ حروف تشبیہ۔ ساتویں قسم ہے حروف اضافت۔ حروف اضافت کسی جملے میں ملکیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ مثلاً ہلال کا گھر اسکول کے قریب ہے، اس کی امی اس سے پیار کرتی ہے، یہ حروف اضافت ہے۔ تشبیہ کے بعد ساتویں ہے حروف اضافت جو ملکیت ظاہر کرتی ہے، اور اس کے بعد آٹھواں جو ہے وہ ہے حروف استفہام۔ استفہام سے بھی آپ کو تھوڑا اندازہ ہو گیا کہ یہ انٹروگیٹو سینٹنس، انٹروگیٹو جملے ہوں گے۔ تو اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ حروف استفہام ان حروف کو کہتے ہیں جو کچھ پوچھنے یا سوال کرنے کے لیے، مطلب کہ انٹروگیٹو جو سوالیہ جملے ہوں گے۔ مثلا احسان تم کب بازار جاؤ گے؟ یہاں پہ کوسچن پوچھ رہا ہے، کب، تو یہاں پہ جو کب لفظ ہے یہ حروف استفہام ہے۔ اس طرح سے حروف استفہام کون کون سے ہو سکتے ہیں؟ کیا، کب، کون، کیوں، کہاں، کس کا، یہ کتاب کس کا ہے، تم نے کتاب کس کو دی،
کس کے، کیسا، کیسے، کتنا، کتنے، کیونکہ، کس لیے وغیرہ، یہ سارے حروف استفہام ہیں۔ نویں جو قسم ہے وہ ہے حروف تحسین، اور حروف تحسین جو ہے وہ کسی کی تعریف میں بولا جاتا ہے، کسی چیز کی تعریف میں، جیسے ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، آج موسم پیارا ہے، کتنا پیارا موسم ہے، تو حروف تحسین ہے۔ حروف نفرین، جب ہم کسی کو نفرت یا ملامت کرتے ہیں کسی پہ، جیسے ہم کسی کو بولتے ہیں چی چی، تو یا کسی کو ہم پھٹکارا دے دیں، تو یہ حروف نفرین ہے۔ حروف علت، اس کو تھوڑا آپ کو سمجھنا پڑے گا۔ حروف علت یہ وہ حروف ہوتے ہیں جو کسی وجہ یا سبب کو ظاہر کریں، جیسے کیونکہ، اس لیے، لہذا، تاکہ، چونکہ یا چنانچہ وغیرہ، یہ حروف علت ہیں۔ اب جو ہمارا بارہویں اقسام ہے، یہ ہے حروف علت۔ یہ حروف ہے جو کسی وجہ یا سبب کو ظاہر کرے۔ اس کے بعد حروف بیان ہے۔ حروف بیان ایسا حروف جو کسی وضاحت کے لیے استعمال کیے جائیں، حروف بیان کہلاتے ہیں۔ جیسے استاد نے شاگرد سے کہا کہ سبق پڑھو، اس جملے میں کہ جو ہے وہ حروف بیان ہے۔ اب جملہ آپ کو پتہ ہے، الفاظ کا ایسا مجموعہ جس سے مطلب پوری طرح واضح ہو جائے، وہ جملہ کہلاتا ہے۔ جملے کی اقسام: مثبت یعنی پازیٹیو جملے، منفی یعنی نگیٹو، سوالیہ یعنی انٹروگیٹو جملے، یہ ہوگی جملوں کی قسم۔ اس کے بعد یہ جو مسند اور مسندالیہ، یہ امپورٹنٹ چیز ہے، یہ آپ کو یاد رکھنی ہے، یہ سوال آتے ہیں۔ مسند کسے کہتے ہیں؟ جملے کا وہ حصہ جو کسی چیز یا شخص کے بارے میں یا ظاہر کرے کہ اس چیز یا شخص کے بارے میں کیا کہا گیا ہے یا کون سی بات کی گئی ہے، تو یہ مسند کہلاتا ہے۔ جملے کا وہ حصہ جس کے متعلق کچھ ذکر گیا ہو، مسندالیہ کہلاتا ہے۔ ابیرہ پڑھتی ہے، احسان اللہ خوش ہے۔ ان جملوں میں خوش ہے اور پڑھتی ہے، یہ جو ہے مفعول ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے یا فعل، تو اسے ہم مسند کہتے ہیں۔ جو کام مسندالیہ کر رہا ہے، یعنی احسان اللہ اور ابیرہ جو کام کر رہے ہیں، تو اسے ہم مسندالیہ کہیں گے، اور جو کام وہ کر رہے ہیں تو اسے ہم جو ہے مسند کہیں گے۔ اور یہ جو ہے امپورٹنٹ کوسچن ہے۔ اگر سمپل سا سمجھنے کی کوشش ہم کریں تو جو سبجیکٹ ہوگا سینٹنس کا، وہ مسندالیہ ہوگا، اور اس کے بعد وہ جس پہ کام کر رہا ہے یا آبجیکٹ آ گیا تو وہ مسند ہوگا۔ اسم اور اسم کی اقسام: وہ ایک طالب علم ہے، اس کا نام احسان ہے، وہ شہر میں رہتے، یہ اسم کی اقسام ہے۔ یہ تو آپ کو، اب اسم کی اقسام دو ہوتی ہیں: اسم نکرہ، اسم معرفہ۔ اسم نکرہ یا اسم عام وہ کلمہ ہوتا ہے جو کسی عام شخص، جگہ یا چیز کے نام کو ظاہر کرے، مثلا لڑکی، آدمی، استاد، قلم، درخت، شہر۔ لڑکی کوئی بھی ہو سکتی ہے، آدمی کوئی بھی ہو سکتا ہے، استاد کوئی بھی ہو سکتا ہے، قلم کوئی بھی ہو سکتی ہے، درخت، شہر کوئی بھی ہو سکتا ہے، تو یہ اسم عام ہے، اسے ہم اسم نکرہ بھی کہتے ہیں۔ اسم معرفہ یعنی اسم خاص جگہوں کا نام، جیسے علامہ محمد اقبال ایک ہی ہے، اسلام آباد ایک ہی ہے، قائد اعظم ایک ہی ہے، مینار پاکستان، قرآن مجید، حجر اسود وغیرہ، یہ جو ہے وہ اسم خاص ہیں۔ اب اسم نکرہ کی، اسم معرفہ کی ہمارے پاس 4 اقسام ہیں۔ اسم ضمیر ہے، تم میرے ساتھ ان کے گھر گئے، وہ کلمہ جو کہ اسم کی جگہ استعمال ہو۔ اسم ضمیر، اسم موصول، اسم اشارہ، اسم علم۔ اسم ضمیر جو اسم کی جگہ پہ کام ہو۔ اسم موصول وہ اسم جس کے ساتھ جب تک کوئی جملہ استعمال نہ ہو تو اس کا مطلب واضح نہیں ہوگا، تو یہ اسم موصول ہے۔ جیسے جو کچھ کرنا ہے کر لو، جس نے محنت کی کامیاب ہوا، جو چاہو سو کھاؤ۔ اب اگر جس جملے کو جو چاہو پہ ختم کر دیں تو پتہ نہیں چلے گا جملے کا، سینٹنس کا کہ کہاں جا رہا ہے، تو ہم پورا نہیں ہو رہا نا، تو اس کو پورا مطلب دینا تو ہم کہیں گے سو کھاؤ۔ تو یہ جو ہوگا وہ اسم موصول ہوگا، اس میں جو، جس، جو، جن، یہ سارے اسم موصول۔ کچھ کرنا ہے کر لو،
नेम एंड की कामयाबा, इससे कोई मतलब वाज़ेह नहीं हो रहा, तो हम कहेंगे जो कुछ करना है कर लो, जिसने मेहनत की कामयाब हुआ। तीसरी किस्म जो है इसम मौरफ़ा की किस्म है, वो इसम इशारा है। अब इसम इशारा से ही पता चल रहा है कि किसी चीज़ की तरफ आप इशारा करो। मसलन ये वो एक किताब है, ये तुम्हारा कलम है, इसे वापस जाने दो, वो लड़का मेरा हम जमाई थे, ये रास्ता साफ है। यहाँ पे इशारा कर रहे हैं हम, हर तरफ हर जुमले में इशारा कर रहे हैं, तो ये इसम इशारा है। चौथी जो इसम मारफा की किस्म है वो इसम इलम है। इस्लामाबाद पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है। वो इसम जो किसी खास शख्स या जगह के नाम को ज़ाहिर करे उसे इसम इलम कहते हैं। बादशाह मस्जिद, कायद आज़म, अल्लामा इकबाल, ये इसम इलम है। अब इसम इलम की 5 इक़साम। खिताब, वो नाम जो किसी शख्स को उसकी खिदमत और कारनामों के सिले में अवाम या हुकूमत की तरफ से दिया जाए तो वो खिताब है। जैसे कायद आज़म एक किताब है, शायर मशरक़ अल्लामा इकबाल का किताब है, जिसको कौम ने दिया उसको किताब। इस तरह से दूसरी जो किस्म है इसम इलम की, वो है लक़ब। वो नाम जो किसी ख़ास वस्फ़ या किरदार की खूबी वजह से किसी की पहचान बन जाए उसे लक़ब कहते हैं, यानी किसी की किरदार की खूबी की वजह से। सादिक और अमीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक खूबी थी, उनके किरदार की एक खूबी थी, जिसकी वजह से मक्के के लोग उन्हें सादिक और अमीन कहते थे। सादिक और अमीन यहाँ पे लक़ब है, खिताब नहीं है। खलीलुल्लाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का लक़ब है। असदुल्लाह हज़रत अली, क्योंकि वो बहादुर थे इसलिए उनका लक़ब जो है वो असदुल्लाह है। तखल्लुस, वो नाम जो शायर अपनी शायरी में असुल नाम के बजाय इस्तेमाल करता है और उनकी पहचान बन जाता है, उसे तखल्लुस कहते हैं। जैसे हाली, गालिब, मीर, दाद वगैरह ये तखल्लुस है। कनीत, वो नाम जो माँ बाप, बेटे या बेटी की निस्बत से किसी की पहचान बन जाए उसे कहते हैं। जैसे उसामा बिन ज़ैद। तो दोस्तों यहाँ पे जो कनीत है वो हमें अपने रिश्तेदारों से मिलती है, तो उनकी निस्बत से पहचान बन जाती है। तो जैसे उसामा बिन ज़ैद, उम्मे कुलसूम, अबू सफ़ियान, अब्ने मरियम, ये सारे जो है कने। उर्फ़ जो है ये लोग हमें प्यार, मोहब्बत या नफ़रत से भी बोलते हैं, पुकारते हैं। जैसे नन्ना, बबलू, ऐसे काफ़ी सारे नाम होते हैं, वो उर्फ़ है। अब इसम नकरा की इक़साम। इसम मौरफ़ा की इक़साम हो गई, अब इसम नकरा की इक़साम। इसम इस्तफ़हाम, सवालिया। इसम जो सवाल करने या कुछ पूछने के मौके पर बोला जाए तो इसम इस्तफ़हाम कहलाता है। तुम्हारा क्या नाम है, वो कहाँ जा रहे हैं, ये कौन लोग हैं, बच्चा क्यों रो रहा है। जुमलों में क्या, कहाँ, कौन, इसम इस्तफ़हाम। इसम सिफ़त, ये फल मीठा है, तुम्हारे कपड़े मैले हैं। इन जुमलों में मीठा, मैले, नेक, ये इसम सिफ़त है, यानी एडजेक्टिव। हम इंग्लिश में पढ़ते हैं एडजेक्टिव। मौसूफ, जिस शख्स या चीज़ की अच्छाई या बुराई बयान की गई हो वो शख्स या चीज़ मौसूफ कहलाते हैं। जैसे ये फल मीठा है, फल मीठा है यानी फल की अच्छाई बताई गई है। तुम्हारे कपड़े मैले हैं यानी तुम्हारे, यहाँ पे बुराई में बताई गई है कि तुम्हारे कपड़े मैले हैं। तो मैले जो हैं वो इसम सिफ़त है, लेकिन तुम्हारे जो है वो मौसूफ है। फल जो है वो मौसूफ है। सदफ नेक लड़की है, अब नेक क्या है, अच्छा ही है, तो यहाँ पे सदफ जो है वो मौसूफ कहलाएगी। ये चीज़ आपने ज़हन में रखें। तीसरी जो किस्म है वो है इसम ज़ात। ये हम इसम नकरा की इक़साम पढ़ रहे हैं। इसम ज़ात, वो इसम जिससे किसी चीज़ की हकीकत दूसरी चीज़ों से अलग समझें और पहचानी जाए, इसम ज़ात कहलाती है। एहसान ने चिड़िया पकड़ी, ये मकान खूबसूरत है।
ये इसम ज़ात है। इन जुमलों में चिड़िया, बच्चा, मकान, शेर के अल्फाज अपने इसम ज़ात की 5 अक़साम: इसम मुसग्गर, इसम मकब्बर, इसम आला, इसम सूत और इसम ज़र्फ़। अब देखिए इसम ज़ात की भी 5 अक़साम है। अब हम पढ़ रहे हैं इसम नकरा की अक़साम पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं तीसरी किस्म इसम ज़ात, और इसम ज़ात की फिर 5 अक़साम है। इसम असगर, वो इसम जो किसी इसम की छोटाई को ज़ाहिर करे, जैसे संदूक से संदूकचा, ढोल से ढोलक, बच्चा से बचुंगड़ा। यानी अब संदूक बड़ी है, संदूकचा छोटी है, ढोल बड़ा है, ढोलक छोटी होती है, बच्चा से बचुंगड़ा। तो ये इसम असगर है जो छोटाई ज़ाहिर करे। इसम मकब्बर वो इसम जो किसी इसम की बड़ाई को ज़ाहिर करे। इसम असगर छोटाई को ज़ाहिर करे, इसम मकब्बर बड़ाई को ज़ाहिर करता है। जैसे बात से बतंगड़, अब बात सिंपल बात है, उसको बतंगड़ बना दिया, यानी बड़ी बात बन गई। पगड़ी से पगड़, राजा से महाराजा। तो इस तरह से रा से शाह। तो ये इसम मकब्बर है। इसम की छोटाई मसग्गर है, इसम की बड़ाई मकब्बर। इसम आला यानी कोई चीज़, जैसे हथियार होते हैं। औज़ार, चाकू एक हथियार भी है, औज़ार भी है। छुरी, तलवार एक हथियार है। बंदूक एक हथियार है। अस्त्र, लाठी। तो औज़ार या हथियार वो इसम आला है। ये भी सिंपल है। इसम सूत, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। वो इसम जो जानदार या बेजान की आवाज़ को ज़ाहिर करे तो वो इसम सूत कहलाता है। जैसे चूँ चूँ, टिप टिप, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, गाय जैसे आवाज़ निकलती तो इसम सूत कहते हैं। यानी जानवरों की जो आवाज़ होती है वो इसम सूत है। इसम ज़र्फ़, वो इसम है जिसमें जगह या वक्त की माना पाई जाए, इसम ज़र्फ़ कहते हैं। ये इमारत बहुत खूबसूरत है, हम सुबह सवेरे स्कूल जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे इमारत एक जगह है, सुबह सवेरे, सुबह जो है सुबह, वो यहाँ पे वक्त बता रहा है, तो ये इसम ज़र्फ़ कहते हैं। इसम मसगर छोटाई को ज़ाहिर करेगा, इसम मकबर बड़ाई को ज़ाहिर करेगा, इसम आला किसी भी किस्म का औज़ार या हथियार, इसम सूत जानदारों की आवाज़ है, और इसम ज़र्फ़ जो मकान या वक्त बताएगा। ये हम इसम ज़ात की इक़साम पढ़ रहे हैं। इसम ज़ात की 5वीं इक़साम जो इसम ज़र्फ़ है। अब इसम ज़र्फ़ की इक़साम है 2, इसम ज़र्फ़ ज़मान, इसम ज़र्फ़ मकान। ये भी सिंपल है। वो इसम है जिसमें ज़मान या वक्त का जिक्र हो, जैसे सुबह शाम दिन रात, ये इसम ज़र्फ़ ज़मान है यानी वक्त। मकान, बाग, स्कूल, घर, इमारत, ये इसम ज़र्फ़ मकान। हमारे इसम नकरा की 3 इक़साम हो गई। इसम इस्तिफ़हाम सवालिया, इसम सिफ़त जिसमें हम सिफ़त बताएं अच्छाई या बुराई, इसम ज़ात। अब है इसम हासिल मुसद्दर, ये चौथी किस्म है इसम नकरा की। इसम नकरा की ये चौथी किस्म है। मसलन चमकना मुसद्दर है, चमकना से चमक। मिलना इस मुसद्दर है, मिलना से मिलाप, इसम हासिल मुसद्दर है। पढ़ना से पढ़ाई, चमकना से चमकाई या चमक, घबराना से घबराहट। तो यह इसम हासिल मुसद्दर की मिसालें हैं। इसम हालिया उस इसम को कहते हैं जो किसी फ़ाइल या मफ़ूल की हालत को ज़ाहिर करे। देखिए इसम हालिया जो फ़ाइल यानी सब्जेक्ट और मफ़ूल यानी ऑब्जेक्ट, उनकी हालत को ज़ाहिर करेगा तो इसम हालिया है। हंसता हुआ, हंसते हंसते, रोता हुआ, रोते रोते, गाता हुआ, टहलता हुआ, ये इसम हालिया की मिसाल है। छठी जो किस्म है इसम नकरा की, वह इसम फ़ाइल, सिंपली फ़ाइल हम ऑब्जेक्ट को कहते हैं। ऐसा इसम जो किसी काम करने वाले को ज़ाहिर करे, इसम फ़ाइल कहलाता है। वो इसम जो किसी काम करने वाले की जगह इस्तेमाल हो, वो भी इसम फ़ाइल है। वो इसम जो किसी काम करने वाले को ज़ाहिर करे और मुसद्दर से बने,
वो भी इसम फाइल कहलाता है। लिखना से लिखने वाला, देखना से देखने वाला, सुनना से सुनने वाला और पढ़ना से पढ़ने वाला, रोना से रोने वाला वगैरह, ये इसम फाइल यानी ऑब्जेक्ट। अरबी की इसम फाइल। आलिम यानी इल्म वाला। आलिम जो है वो इसम फाइल है, ये अपने जहन में रखना है। कातिल, कत्ल करने वाला। हाकिम, हुक्म देने वाला, ये फाइल है, ये आपको जहन में रखना है। फारसी के इसम फाइल कौन से होते हैं? बागबान, हवाबाज, कारीगर, कारसाज, परहेजगार, ये इसम फाइल की मिसालें हैं, ये आपने जानना। अब इसम फाइल की भी इकसाम है, जैसे इसम फाइल मुफरद। इसम फाइल मुफरद वो इसम होता है जो लफ्ज़ वाहिद की सूरत में हो लेकिन उसकी माना एक से ज़्यादा अल्फाज पर मुश्तमिल हो। डाकू, डाकू डालने वाला। जालिम, जुल्म करने वाला। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं चोर, चोरी करने वाला, ये इसम फाइल मफरद है। साबिर, सब्र करने वाला। राज़िक, रिज़्क देने वाला, ये इसम मुफरद है। इसम फाइल मरकब, ऐसा इसम जो एक से ज़्यादा अल्फाज के मजमू पर इस्तेमाल हो उसे इसम फाइल मरकब कहते हैं, जैसे जेब कतरा, बाजीगर या कारीगर, ये इसम फाइल मरकब है। इसम फाइल कयासी, ऐसा इसम जो मसदर से बने उसे इसम फाइल कयासी कहते हैं, जैसे खाना। खाना जो है वो मसदर है। खाना से खाने वाला, सोना से सोने वाला, आना से आने वाला और दौड़ना से दौड़ने वाला, इसम फाइल कयासी। इसम फाइल समाई, ऐसा इसम फाइल जो मसदर से किसी कायदे के मुताबिक ना बना हो बल्कि अहले ज़बान से सुनने में आया हो उसे इसम है, जैसे छतरबान, फैलबान, गोया, भिखारी, जादू, पैगंबर, पैगम्बर। इसका मतलब ये रूल से नहीं बना हुआ। फ़ाइल और इसम फाइल में फ़र्क। फ़ाइल में क्या फ़र्क होता है और इसम फाइल में क्या फ़र्क होता है? सिर्फ ऑब्जेक्ट में क्या फ़र्क होता है और नाउन ऑब्जेक्ट में क्या फ़र्क होता है? फ़ाइल हमेशा जामिद और किसी काम करने वाले का नाम होता है फ़ाइल, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। हामिद ने एक बार पढ़ा, अखबार किसने पढ़ा? हामिद ने। तो हामिद तो फाइल है, सब्जेक्ट है, सॉरी, हामिद सब्जेक्ट है। इसम फाइल हमेशा मुस्तर से बना होता है, जैसे लिखना से लिखने वाला, अखबार पढ़ने वाला, ये हो गया इसम फाइल। ठीक है, डायरेक्ट नेम आ गया, वो फाइल है, सब्जेक्ट है। एक मुसद्दर से बना हुआ है तो वो जो है वो इसम फाइल है। अब हम आते हैं इसम मफूल। ऐसा इसम जो इस शख्स या चीज़ को आगे जिसको कोई वाक़या हो उसे इसम मफूल कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। जो इसम किसी शख्स, चीज़ या जगह की तरफ इशारा करे जिस पर कोई फ़ैल यानी काम वाक़या हो उसे इसम मफूल कहा जाता है। इसम मफूल की मिसालें हैं देखना से देखा हुआ, सोना से सोया हुआ, सोना मसदर है, सोया हुआ, रोना से रोया हुआ, जागना से जागा हुआ, पढ़ना से पढ़ना हुआ, सुनना से सुना हुआ। अल्लाह मज़लूम की मदद करता है। इन जुमलों में मज़लूम, बोया हुआ, रखे हुए इसम मफूल हैं। अरबी के इसम मफूल, अरबी में जो अल्फाज मफूल के वज़न पर आते हैं इसम मफूल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। मिसालें मज़लूम, मकतूल, मकलूक, मकरूज़, मदफून वगैरह। इसम मफूल की दो किस्म, इसम मफूल कयासी, इसम मफूल समाई। ऐसा इसम जो कायदे के मुताबिक मसदर से बना हो उसे मफूल कयासी कहते हैं, जैसे खाना से खाया हुआ, इसम मफूल समाई। अब हम जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करते हैं क्योंकि अभी बहुत लंबा बाकी हमारे जो टॉपिक पड़े हुए हैं, तो हम थोड़ा सा जल्दी इसम मफूल समाई।
ایسا اسم جو مصدر سے کسی قاعدے کے مطابق نہ بنے بلکہ اہل زبان سے سننے میں آئے اسے ہم سماعی کہتے ہیں، یعنی جو صرف ہم نے سنا ہے، اس کا کوئی رول نہیں ہے۔ جیسے اسم فاعل تھا سماعی تھا، اس طرح اسم مفعول بھی سماعی ہے۔ فارسی کے کچھ مفعول جیسے ہم کہتے ہیں دیدہ یعنی دیکھا ہوا، شنیدہ یعنی سنا ہوا، آموختہ یعنی سیکھا ہوا۔ عربی کے اسم مفعول سماعی کچھ اس طرح سے ہوتے ہیں جیسے مفعول کے وزن پر مقتول، مظلوم، مکتوب، محکوم، مخلوق وغیرہ۔ مفعول اور اسم مفعول میں فرق: مفعول ہمیشہ جامد ہوتا ہے، اس چیز کا نام ہوتا ہے جس پہ کوئی فعل کام واقع ہو۔ یہ تو سمپل ہے، عرفان نے ایک بار پڑھا یعنی عرفان نے ایک بار پڑھا، یہ مفعول ہے۔ کیا اخبار پڑھا۔ اسم مفعول کیا ہوا؟ پڑھا ہوا۔ اسم مفعول ہمیشہ قاعدے کے مطابق مصدر سے بنا ہوتا ہے، تو وہ اسم مفعول ہوتا ہے جو مصدر سے بنتا ہے۔ اسم کی اقسام بناوٹ کے لحاظ سے اب 3 ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے جو پڑھی تھی وہ تھی اسم کی اقسام معنی کے لحاظ سے، لیکن اب ہم پڑھیں گے اسم کی اقسام بناوٹ کے لحاظ سے۔ ٹھیک ہے جی، اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے اسم کی کتنی اقسام ہیں تو آپ یہ کلیئر کیجئے گا کہ بناوٹ کے لحاظ سے یا معنی کے لحاظ سے۔ معنی کے لحاظ سے تو 3 اقسام، بناوٹ کے لحاظ سے 3 اقسام ہیں۔ تو بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے اسم جامد، اسم مصدر، اسم مشدد۔ اسم جامد ایسا اسم جو نہ تو خود کسی کلمہ سے بنا ہو اور نہ ہی اس سے کوئی دوسرا کلمہ بن سکے، اسے اسم جامد کہتے ہیں۔ جیسے کہ یہ کتاب میری ہے، ان جملوں میں کتاب یہ اسم جامد ہے کیونکہ اس سے دوسرا اسم نہیں بنے گا اور نہ ہی ان سے کوئی دوسرا اسم بن سکتا ہے، گائے سے یا پہاڑ سے یا گلاس سے۔ اسم مصدر ایسا اسم جو خود کسی کلمہ سے نہ بنا ہو لیکن اس سے اور کلمے بن جائیں گے، اسے ہم اسم مصدر کہتے ہیں۔ جیسے گانا میرا شوق ہے۔ اب مصدر کی علامت نون نہ ہوتی ہے، نون الف نہ، ٹھیک ہے۔ لکھنا، بولنا، یہ سارے اسم مصدر ہیں۔ اس سے جو ہے ہم دوسرے کلمے بنا سکتے ہیں، جیسے گانا سے گانے والا، گاتا، لکھنا سے لکھنے والا وغیرہ۔ اسم مشدد ایسا اسم جو مصدر سے بنا ہو، اسے ہم اسم مشدد کہتے ہیں۔ اب جیسے لکھنا مصدر ہے، لکھنے والا یہ مشدد ہو گیا، اسم مشدد ہو گیا۔ پڑھنا مصدر ہے، پڑھنے والا اسم مشدد ہے۔ تو اسی طرح سے ان جملوں میں گانے والا، پڑھائی اور آئے ہوئے اسم مشدد ہیں کیونکہ یہ سب مصدر سے بنے ہوئے ہیں۔ جامد سے کوئی کلمہ نہیں بن سکتا، مصدر سے دوسرے کلمے بنیں گے، خود مصدر کلمے سے نہیں بنا ہوگا۔ اسم مشدد مصدر سے بنتا ہے۔ اس کے بعد ہے فعل، فاعل، مفعول، سبجیکٹ، آبجیکٹ اور ورب۔ فعل: احسان کرکٹ کھیلتا ہے۔ جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا زمانے کے لحاظ سے ظاہر ہو، اسے ہم فعل یعنی ورب کہتے ہیں۔ فاعل یعنی سبجیکٹ، وہ اسم جو کام کرنے والا ہو، کام کرنے والے کو ہم سبجیکٹ فاعل کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مفعول ہم انگلش میں اسے آبجیکٹ کہتے ہیں، جیسے احسان سیب کھاتا ہے، احسان کیا کھاتا ہے؟ سیب کھاتا ہے، تو سیب مفعول ہے۔ صدف خط لکھے گی، خط مفعول ہے۔ حارث کرکٹ کھیلتا ہے، کرکٹ مفعول ہے۔ یاد رکھیں، جب کام کرنے والا فاعل مذکر ہو تو فعل بھی اس کے مطابق مذکر ہوگا، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ لڑکا کتاب پڑھتا ہے، لڑکی کتاب پڑھتی ہے۔ جب فاعل واحد ہو تو فعل بھی واحد ہوگا، لڑکا کتاب پڑھتا ہے۔ جب فاعل جمع مذکر ہو تو فعل بھی جمع مذکر، جیسے لڑکے کتابیں پڑھتے ہیں۔ جب فاعل جمع مؤنث ہو تو فاعل بھی جمع مؤنث ہوگا، جیسے لڑکیاں کتابیں پڑھتی ہیں۔ فعل وہ کلمہ ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا زمانے کے تعلق کے ساتھ پایا جائے۔ احسان سبق پڑھتا ہے، پڑھنا فعل ہے۔ زمانے کے لحاظ سے فعل کی 3 اقسام ہیں:
فعل ماضی جو کام ماضی میں ہوا ہو، فعل حال جو کام ہو رہا ہو ابھی ہو، فعل مستقبل جو کام ہوگا نہ ہونا،